Anong gusto mo? Gwapong motor o gwapong driver? Tara na. Mamili ka. Gwapong motor o gwapong driver? Gwapong driver. Oo, sinasabi ko eh. Boys, punta lang kami, papagwapuhin na namin yung driver natin. Yan. Sinong driver nyo? Ito. Kapag Sabi niya kasi, papagwapuhin niya daw yung motor niya. Oh, Kaya sabi ko mamili siya. ano? Gwapong motor o pangit na driver o gwapong driver, pangit na motor. Anong pipiliin mo? Motor, syempre. Terem, anong mas maganda pag nakamotor? Gwapong motor na pangit na driver o gwapong driver, pangit na motor? Ano? Sumagot ka. Sumagot ka. Tuwag ko hindi. Gwapong nakamotor. Gwapong nakamotor? Oy! Sakto yan! Buddy, pagkatapos nito, gwapong nakamotor ka na. Anong dagit ay? Jesus. Agenda Pascual. Sa Pascual. A few moments later. Okay, andito na po kami. Saan buddy? Ay, sus. Apo. Ayan. Apo. Apo. Years later. Gwapong driver, check! Buddy! Gwapong driver! Anyamid daytan! Di boss? Umpay? Tatay, Oh. Pagi mo isa ka na buddy! EGG-kit! Basta gwapo! Nag-uurong! Igi! What's his smile on body ah? Tan body! Nakuyo sa superman. May puro... Dati git no puyo tamigit may puro kakas din eh. Tatagyan eh no? Pakating grabe. Nag-imas nga iti pa naging indoors na tanukan. Kirikot sa neighbors na hindi ba? Endorse ka sa